الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرور بنا فلا بافين واتي فلو واتي دوكرا إنت لفلا كبير جمعة من يمان نيوانشة فو جمعة أو دوغم كو فنا تشارا أمنا ده نيرة كم يقولي واتين ده دوغم كله نيرة بس يقولي ولا وفرنجلا دوغم كله نكرا wati dotte mena chena o an kon wala fo sawla ayandeme wasaka klaka nyogo sura biable ala fo kodo isikatola ote odo ibe amela tanu ko ala nyebi bela oche ala nyebe bela ala nyebe bela jogodi yoro wati kele yoro kele nyebe bela wati kele chuwa kelina imuna ko ala be yeli reke ka teme ko sobe sabula e ba don afo ala be hala hakilla ko don ka so amada anganga minunke ala bulu be don able nam mimbe andu kuna ko ala bulu do antiska foke ka do ala la d'accord adama do na doronte ibai ka fo fenwo fembe du kuloka a fenya manu modo bible re ba fo ko hali an punzigi da do ne no ala fe donc kabako yi ay kabako abi ala ka sede yira abi ala ka masahade ko fo abayira ko ala be fembe kuna ala mimi fo kale fembe da abayira ko fona chen ablay ayo bama andre kroro bona fula chokroba do kolma ko chemu ba fo wori tanga ko muso tanga wori dum ko ta jana muso ko yele o chen muna bon ni ata osraka ba ka fo ko mo janya muso modo iba mandi kula abulu lakbar ina fo muso fona ba mandi kula ajanye chebulu chumina abe mo fo dron mo ni do na ko abla ibi sego kula lakbar ko min kadiye ibi sego kula nam misali radio baraka diye iya nyeni nam ibi ga nyeni o tichen ogoni iba fa ga ke ganya ibi la so do fona be no politique ado o bo nyeni nam o be go ke ganye ni amandi ibi radio bara nyeni na radio bara mandi ba nyeni ay iba yina ka nyewa abu de ko fo able adama de ala sabula ni femi kari mo ye ibi seko de ke o kanye ayo musukolo do fana ko ne ma ko ni fama janye muso teri muso ye ida bi do fama kuma da bi sira do ala sabu sababu de ko fo fama janye muso teri muso ni eyo ye modo eni fama re sira nyon la soro tele ala lakbar o tichen we sababu suru ne able sabu la fama tna se ga pa janye muso kuna ni e fana janye muso e jenyu ko yi donc modo abobe mne chuko kile na awbe bisinga koja e chugundo e fana mi koja ye kada sirami mini ajaye mwenga namu modo ibai ka foko femunu kadi moye asoro kadi ulu no fe lakbar ala soro kadi ulu la nye misali ta sisa radio baraka o kadi ni ko kika able la soro no ala kuma do ni nana ni barako rela ni nana ni radio ko sirai modo kika ri kila soro amele mo yetella ala asika dola ote ogoni onga ni iko sisa ko nga able la soro politique sira kandu adu mo yere abi mene halu nyo kuma abite afamuna abite mo komi ngadi mo koye ala soro kadu sira kan kusube asika dola tabarakallah wala ko ko nyo ko fere je fere ni ferete ko chamanye soro mandi able asika dola abango fo nyo koye ni parce que fere de wato ibi temesero ni kechu jatemine oni ulu jatemine sisa abato ibo sira do fe komando sira suruni gote nganima jatemine ni fere tibulu e memunu na komando sila musukolo do konema ko ni fama ya janye musubulo ko bitigala
Oche. Oche. Saula hakili la fiale no. Abi hakili la tigere ko fable. Ibi janye muso bulo. Mondo hakili la tigere no. Ere inni be lafia. Inni be lafia. Allah akbar. Obechugo mina ni bi janye barala. Ibi nikankula. Able iba ken hakili sigi. Afamuna. Iba ken hakili lafia yi. Tabarakallah. Iti de kwa kono fiu. Aywa. Bismillah bi do ñu nabi. Be juma e sigatola je kalo kle muga ani nani do samba fla ni mugani fla o fasri boko ni sebeni ka fasri gafo kono nam amna la frete folo kuma wado be no kasaka lu nyafo mo ko e famon kasaka sura ko la blay tabarakal amada men nouvelle horizon ale ko di ala sementia ka foko anka jamana kono ka temi baye ko fo M5 RFP ulu ka joke wasaka ibeka ka faran d'Afrique nga 600 ko to nyamko re talaka burufie buruklina nam mimbi talike gela bakon be no shogel burufie do flefie shogel ko kala mayga ni to nyamko do nyoche ori kama ko mettre ali Mohamed Ali Bachili Cheikh Omar Sissoko ani konma sidibe o koni bulo di nyoma okuba fe ka fara nyonka wasa shogel balaka minge no ko munu ke tonko no manduye ka balika oluke ablandan nam o ko jamana bisika stigi anka marabulu kunna na chugomina ablandan iba ka foko lasigden kura do sugandira munum bestro so no subrifuyi o ka ke kunti dore ka sika jamana stigni noya kono fe marabulu nam ani chamanche marabulu kunna na lasigden ti yorom na no etaka representant ako kalata ko sharia kurwa talifu kumu konnana ani kalato kechugu nu kefere no chronogramme ye ako yala ko sura suba fe ka docteur Shogel ko kala mayga digi kata danya fan fewa o kuma fana be no ko siga fo chama kelen ko fe bankas sigi dala moko ni nyamko ni wonche o ko kon bena kan ka fo ko marabaka soso wale bi nuku yo damene no désobéissance civile okuye okoson suru folo ablenan tubarakallah l'indicateur du renouveau ale ko di ko policier nyamgo banu et directeur général de la police oko ale kunyi latige doke ka foko mogom togo wala uma jamu togo wala siyachi ko se ka mobili plaque d'immatriculation nola ablenan ko umadaka oku amad bamba soro ayrela barena minaka oku glutan an duru nyona oni du ani wala jugu do kere no ka nyesi mawli ba fla banu camion fly ba ma chufe ayro ni minaka chetiteme glutan duru jateka ku sedao jamana nyamo bina nyonyi kurake kalu nata klesaba oku ka konye sono duma no goodluck jonathan asara ale bi bamako ya wasa ka se ka labaw sabati ni singo sin akana nangana fanjigi ko o ko fe ma fla fana tara france ka ta chimne o fla fla bo nyonye la ko do wari parce que la sanni ala zani bazun tara france no ko bu nyonye pour arrondir les angles sur les sanctions sur le Mali ngo obda fo france bon ayo akuma ka cha sabula an rega kuna funula na fo ko ingela ye bazum de sabula kuna funu non dirama sementera ka fo sida ko na bele be baka no consensus o ko alni mo kilingo kale ma jenaye utisa sharata ayata lama o ko ubala ka yine sade Mohamed Bazoum me murte no peu o kaseka ku famu ayo o chugo ben ami do deke mu fo no do le chewe atalen france fana o banjigi mise atalen france sa yanne so megeke o fana banjigi mise bon ale never to de fo malini france time wo ka jatem na bi côté sikatola ko chama glono nyona o abina fo abolo no fur koroni fe ini musomi sa mbisa wage fur la misali nego kyo aka furu sa able nyeji chama mi chibo sikatola jiga chama mi chen o abo ko de jatimna ni nyawa jole ne hakilla tubarakallah anga ko infle o flelana afamuna
Oh, maa b'i bolo bɔ kunatɔ fana bolo k'a sɔrɔ i ma tufa la. A fɔra n ye. Awɔ. Mais fo i ka kɛ hakilima ye. Ne ka kuma in kun y'o de ye. A banna n y'a faamu. An ni Faransi ta in an k'a bila hakili minɛn kɔnɔ. Ayiwa. Ne m'a fɔ ko Faransi bɛ ka minnu kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ. Inshallah. Nka jɛɲɔgɔnya min bɛ sen na ka bi san 100 ni kɔ. Ni k'i b'o kɛ cogo dɔ la. Ablaye kuma dɔ i yɛrɛ i bɛ tila ka t'i yɛrɛ don ko dɔ la min tɛ ko ye. Inshallah. An ka jate minɛ ka ɲɛ. Amin. Ko min bɛ tali kɛ falajɛ bagan feere sugu n'o ye Garibali ye. Ko maa dɔ bɛ yen nɔ min bɛ taa ko Ali Angoyiba ko gɛlɛya bɛ ale ni mɔgɔ dɔw cɛ a ka tɔɲɔ sera minnu ma o k'a ko sera sariya la o la ko kiiritigɛlaw kan ka ko jalatigɛ ni juillet kalo nata tile 4 Bamako yɛrɛmarakafo 6nan kiiritigɛ soba la n'o ye commune 6 ye. O kɔfɛ ko san laban kalan kuncɛ kimɛliw b'a la ka se ka kɛ ka ɲɛ min bɛ tali kɛ fɔlɔ minnu kɛra k'o kɛra sababa ye dɔw yɛrɛ fana labɛn b'a la ka nalen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ préfet ni sous-préfet kura minnu kan ka taa an ka jamana marabolow la minnu ni lakanabaliya kama u kun bɔra ye ko jamana kan ka i jɔ a jɔyɔrɔ la de. M5 RFP kɔnɔ ko disiba 3 bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka bin tigɛ ka bɔ Choguel senkɔrɔ Ablaye. A seginna la a yirala k'a fɔ k'u ka san 2021 baaraw la k'u sera ka se ka wari miliyari 6 ka o fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko logement sociaux fana dili la kuma cɛra kosɛbɛ pôle économique procureur n'o ye kiiritigɛla ye ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Ablaye. Ɲɔnɔ dugu min bɛ wele ko Joro Kura o ko sɛnɛkɛla dɔ fana minɛna ka bɔ a ka foro kɔnɔ Bamaciw fɛ yen Ablaye. Ala k'a kisi. Le Sphinx. Ala jira k'a fɔ ko Super Ferry n'o ye arajokow ɲɛnabɔ cakɛda ye ko maa minnu bɛ terrain baara kɛ ani minnu bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la Ablaye ko jigiya foyi t'u ye bilen. O kɔfɛ san 2014 ka se san 2017 ma jamana kɔnɔna lakanako minisiri ko ale kɔni kɛnɛ kɛ ka sanni feere tɛmɛ ani makoɲɛna dɔw ɲɔgɔn cɛ minnu kɛra sababu sɛbɛn wari miliyari 4 ani minnu 500 taara o taacogo ninnu taara fiɲɛ fɛ a faamu Jean-Yves Le Drian ko ale kun welela an ka kiiritigɛso min bɛ wele ko pôle économique mɔgɔw fɛ ka na ɲininka Mali passeport diliko taabolo ninnu na ko a ma sɔn ka na. Le sort sariya dɔw k'olu tali baara bɛ senna ka ɲɛsin dugukolo ko ani faso ka bolimafɛnw olu ko ɲɛ kan ka ɲɛnabɔ cogo min na k'u b'a la ka sariya kura dɔ ta Ablaye nana ko faga ɲamaso la a ko kuma bɛ senna yen jalasago kɔfɛ Ablaye ko Mali finitigiw bɛ nɔbɔli baaraw la walasa ka se ka nin jugu ninnu dankari k'u la cogo min na k'u minɛ ka bila sariya ka bolo kan. Ala k'o kɛ. Real ni Joliba ni Real Coupe du Mali finale Ablaye nana ko sini don ko a bɛ sɔn ka kɛ ndolaci dumanba ye. Ala k'o kɛ. Awɔ ko fɛɛrɛ kura fana bɛ Mali lakana sabatibaaw bolo walasa Goma kura bɛ se ka lakana cogo min na Bandiagara mara la Ablaye. Ayiwa Mali d'aujourd'hui. Bi Mali ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maaba 3 bɛ yen nɔ minnu bɛ kaso la sisan n'o ye Fili Sissogo ani Mamadou Kamara ani fo ka taa se Cormas Diallo ma ko yala ko ninnu ye mɔgɔw ye minnu b'a la ka fiɲɛ tigɛ camancɛ faga ɲɛmɔgɔw la wa. O kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta farikolo ɲɛnajɛ ka d'a ye kosɛbɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko minisiri Musa Agatayer ko ale fana ma seko ni damayira la walasa ko Mali finali bɛ se ka tan ka ɲɛ cogo min na Ablaye. Ko Baviye fana b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ Baviye Touré fédération malienne de football ɲɛmɔgɔya la Ablaye ko olu b'a la ka kɛ sabababa ye Mali senna ndolaci ko ma. Kabako Fadunya Burama ko maa dɔw bɛ yen nɔ minnu tun b'a fɛ ka taa ni yefuke denni dɔ ye nka ko u bɛna na maa 3 jate zantigi la ka tila k'u bila fana kiiritigɛla gendarmew ka bolo kan Ablaye. Ko maa kɔfɔlen ninnu ye den minɛ soɲa jalakɔrɔ ji de Ablaye. Bamakɔ yan. O kɔfɛ ko Kita sira la ko maa 6 jate zon k'u kɔni ye sira da bolimafɛn dɔw ɲɛ ka 2 miliyɔn
ŋɔgɔnna minɛ mɔgɔw la ka to kalafitani bolola kelen fa ani ka ma kelen wɛrɛ bɛ ka o jogin Segu sifinaka dɔ ko kalanden yɛrɛ don san 24 ko ale kɔni y'i fili ka jigin ji la o ka kunkolo fara sɔrɔ ji jukɔrɔ o kɛra Asata ye min bɛ tali kɛ Gundam dugu min bɛ wele ko Boya Hondu ko kɔɲɔ dɔ kɛra yen nɔ kɔɲɔ yɛrɛ senfɛ dɛ ko bamaciw nana kɔɲɔ cɛ minɛ ka tunu n'o ye a bila yen an b'a kuncɛ ni Mali ko CNT kɔni ye a yɛrɛ manja wale dɔw kɛ sigidalamɔgɔw ye kalata ko sariya tali senfɛ Mamadu Kamara ko yala ko ɲɛnɛgɛlen don a kɔ wa o ɲininkali fana tɔmi bɛ yan ani kalata ko sariya fana ko kolonɛl Asimi Goyita n'a sɛmɛntiya wala a tɛna sɛmɛntiya o fana ɲininkali tɔmi bɛ Mali tribune kɔnɔ a bila yen sɔgɔmada kunnafoni teli kumabɔ ye n bɛ tɔgɔ fila di ma ladila tɔgɔ don n'i bɛna yɛlɛ ka taa ka t'i ka so i b'a fɔ yɔrɔ min na jardin zoologique yanni tubabuw ka fɔ jardin zoologique an ka ladila tɔgɔ ye Balasɔgɔ ko kungolo tun bɛ yen yiri tun bɛ yen sogoden tun bɛ yen ji tun bɛ suri ka na dugu ma ko Balasɔgɔ u ka dumuni kɛyɔrɔ yɛrɛ cogoya dalen tɛ Ala de ye a bɔ ala wa restaurant Balasɔgɔ donc a tɔgɔ n'i bɛna taa Ponge docteur So bɛ yɔrɔ min na yanni tubabu kana ka kɛ docteur So ye Ponge an ka ladila mɔgɔw tun b'a fɔ ma Jamajakulu o tiɲɛ kulu in ka jan o de tun y'a tɔgɔ ye kulu in ka jan Jamajakulu ni tɔgɔ fila de m'olu fɔ ladila la o tiɲɛ Balasɔgɔ ani Jamajakulu ni fitiri sera bɛɛ tɛ se ka yɛlɛ o tiɲɛ parce que sogo kun ka ca o sogo kun ka ca et puis ko fɛn de tun bɛ yen dugudasiri bɛ yen ko sado ko waati dɔ la a bɛ tɛmɛ a bɛ meleke ni n bɛnkɛ nana i b'o ɲininka a b'o fɔ ye parce que n'i y'o fɔ Bakari bɛ kuma sisan voilà parce que sado tun bɛ yen o de tun ye Bamakɔ dasiri ye ko o sado bɛ sira tigɛ ko n'a bɛ sira tigɛ fana mobile bɛ jɔ sɛnɛma bɛ jɔ tant que a ma tɛmɛ et puis a tɛ presse aw bɛ jɔ f'a ka tɛmɛ voilà fati la ka tɛmɛ asa sugu ka jan dɛ ka ja u ka bon o ko tɛ dɛ mais ne m'a ye dɛ ne y'a fɔra ye ko Bakari bɛ yɛlɛ i Tarawele la jite Kambe le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Sacré Bakary, il est 9h01, on donne la parole pour le flash. Oui, nous allons parler une fois de plus sport avec l'événement. C'est demain au stade de sport Modibo Keïta, la finale de la 61e édition de la Coupe du Mali. Ça sera donc sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition à partir de 17h. Dans l'affiche Joliba Athletic Club de Bamako, AS Real de Bamako. Toujours en football, hier, le début de la 31e édition du championnat national Ligue 1 Orange. L'USBO, l'Union sportive de Boukouba, a été sans pitié pour les douaniers de Sikasso, battus à Koulikoro par le score de 5-1. Et puis, pour les femmes, la Coupe du Mali également, donc aux féminines, se joue. Les Amazones de la commune 5 et l'USPAS sont les premières équipes qualifiés pour les demi-finales. Hier, en quart de finale, les Amazones de la commune 5 ont battu l'AS Police en assurant des minimums de 1-0, tandis que l'USFAS en déplacement à Sikasso a gagné face à l'AS Momo 4-1. Nous allons venir maintenant aux autres actualités. Première réunion du comité national de pilotage de la facilité de stabilisation de la région de Liptako-Gourma, fenêtre du Mali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la sécurité, le retour de l'État et la mise à disposition d'infrastructures de services sociaux de base dans la région de Bantiankara. C'est tenu à l'école de maintien de la paix à l'une Blondembe ici à Bamako. Deuxième session ordinaire du conseil du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier jeudi 23 juin à l'hôtel de ville de Bamako. Pour le second semestre de l'année 2022, la proposition du budget s'élève à plus de 64 milliards de francs CFA.
Enfin, les travailleurs du service de collecte des ordures aux zones Mali ont tenu un regroupement, c'était hier, dans la bourse du travail de Bamako. Objectif, alerter les autorités de la transition et l'opinion nationale et internationale sur le retard des paiements de leurs salaires depuis à peu près 1 an maintenant. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations de là. Merci de l'avoir suivi. Vous allez trouver la rédaction dans moins d'1 heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi et bonne prière. Move Africa Malitel, premier sur les bons plans, ce 24 juin.